ईश्वरଙ୍କ पवित्र नामर गौरव हो। पुणे शुणुवा प्रत्येक मु प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए। जड़े ख्रीस्टियान विश्वास द्वारा विश्वासी बोला जाए, पुणे से ही विश्वास अनुसार से बंशी थाए। जड़े विश्वासी विश्वास मध्य दे तीन गोटी विषय आशा रखि थाए। प्रभु देइथिबा प्रतिज्ञा आउ सेही प्रतिज्ञा उपरे थिबा भरोसा, पुणे से ही भरोसा रे थिबा निसंदेहता। ए तीन गोटी विषय को आधार करी जड़े विश्वासी ठारे विश्वास कार्यकारी होता है। प्रिय ईश्वर लोक माने विश्वास प्रत्याशित विषयर मूलभूमि और निश्चित ज्ञान बा अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान, जहाँ आम दृष्टिगोचर नहीं, जहाँ को आम केबे देखी ना, जहाँ अदृश्य भाव अच्छी, किंतु जहाँ अदृश्य अच्छी ताहा को आमे केवल श्रवण करियछु आ मनरे एक भरोसा रखियछु जे ताहा निश्चित अछि, ताहाको विश्वास बोली कहा जाए। किंतु दृष्टिगोचर रे थिबा विषय प्रति विश्वास जात होई पारिबो नाही। विश्वासी मानक प्रति परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा मध्य एक अदृश्य, स्वर्ग राज्य पाइबार आशा मध्य अदृश्य, किंतु आमे अपना ज्ञान रे सुनिश्चितता बोध पाइछु जे ताहा निश्चित आम मान को प्रभु देवे, ताहाको विश्वास बोली कहा जाए। प्रियमर प्रभुंक लोक माने आपण जदि प्रभुंकर प्रतिज्ञा पाइबा पाई चाहती, तेबे सही प्रतिज्ञार विश्वास अनुसार आपण को बंचिबाकू पड़िबो। एणु बाइबल प्रकाशित वाक्य 2:7 लिखा जाए, 10 लिखा जाए, जदि केही मरण पर्यंत विश्वस्त रहिबो तेबे से जीवनर मुकुट पाइबो। प्रिय ईश्वर लोक माने बाइबल रे 6 प्रकार विश्वास कथा लिखा अछि। जिहुदा पत्र 1:20 अनुसार जिहुदा कहिले, आपणा माननको अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर। तामाने विश्वास रे पवित्रता देखा जिबा दरकार। ए विश्वास जीवन गठन करे। ए विश्वास परिवार संसार को बलिष्ठ करने पाई साहाय्य करे। बेले बेले विश्वास रे पवित्रतार अभाव हेतु अनेक संपर्क भांगी जाए, परिवार नष्ट हो जाए, आत्मिक जीवन मध्य कलंकित हो जाए। अति पवित्र विश्वास, जो विश्वास रे प्रवंचना न थाए, जो विश्वास रे विश्वास घातकता न थाए, जो विश्वास निर्भर योग्य, एही विश्वास प्रमाण अन्वेषण करे नाही। एही विश्वास नकारात्मक भावना सृष्टि करे नाही। अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर। मनुष्यर धर्म जीवनर निर्माण विश्वासर पवित्रता अनुसार होता है। किंतु ए प्रकार मध्य किछि विश्वास अछि जहाको बाइबल धर्मशास्त्र मृत बोली घोषणा करे। याकोबंक पत्र 2:17 पदरे लिखा जाए, विश्वास कर्म बिना मृत हो जाए, माने डेड फेथ। मृत विश्वास, पवित्र विश्वास जीवन गठन करे, किंतु किसी ए प्रकार विश्वास अछि जहा मृत घटाए। एहाको अकर्मण्य विश्वास बोली मध्य कहा जाए। याकूब कहिले, जदि केही विश्वास अछि बोली कही ताहार कर्म देखाए नाही, तेबे ताहार किछि हेले मूल्य नाही। मूल्यहीन विश्वास। प्रियमर ईश्वर लोक माने जड़े विश्वासी कर्म द्वारा धार्मिक गणित हुए ना। विश्वास से धार्मिक गणित हुए, किंतु कर्म बिना विश्वास मृत हो जाए। कर्म मध्य 2 प्रकार अछि। विश्वास सकाशु किछि कर्म अछि। जनक जीवन रे विश्वास को जात करिबा पाई मध्य ताहाको किछि कर्म करिबा को पड़ी थाए। जड़े विश्वासी पाई बाप्तिस्म नेबा, प्रभु भोज पाइबा, यह ताहाठारे विश्वास को जात करिबा पाई किछि धर्मीय कर्म अटे। ए सकल क्रिया कर्म किंतु मनुष्य को धार्मिक बोली गणित करिबो नाही, किंतु मनुष्य ठारे विश्वास जात करिबो, से विश्वास को बलिष्ठ करिबा पाई प्रयास करिबो। ए सकल धर्मीय क्रियाकर्म हेतु जदि जनक ठारे विश्वास जात हुए, एबे सेई विश्वासर केते गोटी कर्म अछि। विश्वास सकाशु कर्म भिन्न,
विश्वासर कर्म भिन्न। आउ जदि जड़े लोक विश्वास थाई कि मध्य जदि कर्म कला नाई तेबे ताहार विश्वास मृत बोली घोषित हो। आमे विश्वास करू ईश्वर वाक्य किंतु जदि पालन करिबो नाही, आमे विश्वास करू प्रार्थना जीवन रे किंतु प्रार्थना करिबो नाही, आमे विश्वास करू जीशुଙ୍କ ठारे पवित्र आत्माଙ୍କ ठारे किंतु आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हेबो नाही, जीशुଙ୍କର आदर्श रे बंचिबो नाही, तेबे ताहा एक प्रकारर मृत विश्वास हे जिवो। एहा अकर्मण्य विश्वास। ए प्रकार विषयर कौनसी लाभ नाई। एही प्रकार विश्वास भूत विश्वास परी। 2 अध्याय 19 जाकुब तहिरे लिखा जाए, ईश्वर जे एकमात्र यह तुम्हें विश्वास करुअछ भल कथा, भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर हुअन्ति। तामाने ए प्रकार किसी विश्वास मध्य अछि जा भूत मानक मध्य मध्य थाए। भूत विश्वास ईश्वर को जीशु को आमे जेतिकी मात्रा रे जानू मानू भूत माने मध्य मानती जानती थरहर होउछन्ति। जीशु जेतेबेले जगत रे थिले किछि असुची आत्मा ताहांको देखे चित्कार करी कहूतिले, हे परात्परଙ୍କ पुत्र। जणे मनीष प्रभु को जानिबा आगरु ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली विश्वास करिबा आगरु भूत माने विश्वास करि सारिछन्ति। डेमोनिक फेथ। जदि आमे केवल जीशु को जानी थाउ आउ जीशु विषय रे शुणु थाउ आउ शुणी शुणी ही सारा जीवन रही जीवु, ताहा भूत विश्वास सहित समान परि होइजिवो। जेहेतु भूत माने मध्य ठीक सेतिकी ही करंती आउ अन्य किछि करंती नाही। सेमाने जीशु को जानती सत किंतु मानती नाही। सेमाने जीशु को परात्परଙ୍କ पुत्र बोली जानती किंतु जीशुଙ୍କର कर्म रे बाधा दियंती। आज अनेक मंडली मानकरे मध्य ठीक सेमती वर्ष वर्ष धरी जीशु को जानुछंती, शुणुछंती, बुझुछंती किंतु मानती नाही। मो जदि प्रभु को जानी अछि बोली कही कर्म मोर शयतानर परि होइथिबो, तेबे मोठारे जो विश्वास अछि ताहाको भूत विश्वास बोली कुहाजिबो। ए प्रकार विश्वास लाभजनक विश्वास होई पारिबो नाही। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने जणे ख्रिस्टियान रो विश्वास परीक्षा सिद्ध विश्वास हेबा दरकार। आंभर विश्वास अकर्मण्य विश्वास न हो। बाइबल रे जीशु विश्वास को एक बीज सहित तुलना कले। गोटे मनुष्यर विश्वास के प्रकार हेबा दरकार, केउ प्रकार विश्वास कार्य साधनकारी विश्वास। जीशु कहिले माथ्यू सुसमाचार 17 अध्याय 20 पदरे, तुम्भ मानकर विश्वास जदि सरिष दाना परि विश्वास होई थांता, ताहा हेले पर्वत को एठारु सेठाकु घुंची जा बोली कहिले ताहा घुंची जिवो। मस्टार्ड सीड फेथ। जेतेबेले जीशुଙ୍କର शिष्य माने एक भूतग्रस्त बालक को सुस्थ करि पारले नाही, सेमाने सुस्थ करि न पारिबार कारण विश्वासर दुर्बलता थिला। एणु जीशु सेमानंकु कहिले, तुम्भ मानकर विश्वास सरिष दाना परि विश्वास जदि थांता, तेबे पर्वत को मध्य तुमे घंचाई पारि थांत। सरिष दानार विश्वास कहिले केउ प्रकारर विश्वास को बुझाए। किछि लोक भाबंती सरिष दानार विश्वास कहिले अल्प विश्वास रहिले यथेष्ट बोली भाबंती। सरिष दानार विश्वासर कथा अल्प विश्वासर कथा नुहे। माथ्यू 17:20 अनुसार जेतेबेले शिष्य माने भूतग्रस्त बालक को सुस्थ न करि पारिले, सेमाने सुस्थ न करिवार कारण जीशु सेमानंकु कहिले, तुम्भ मानकर अल्प विश्वास सकाशे। तामाने अल्प विश्वास हेतु शिष्य माने भूतग्रस्त बालक को सुस्थ करि पारि नथिले। पुणी जीशु शिष्य मानंकु कहिले, अल्प विश्वास न थाई सरिष दाना परि विश्वास रख। तामाने जदि अल्प विश्वास हेतु भूतग्रस्त बालक सुस्थ होई पारि नथिला, तेबे जीशु जेउ सरिष दानार विश्वास कथा कहिले ताहा अल्प विश्वासर कथा होई नथिबो।
ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସୋରିଷ ଦାନା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ତାହା ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ହେଇ ରହିବା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10:22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସୋରିଷ ଦାନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୀଜ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୀଜରେ ଏକ ଜୀବନ ସୃଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୂମିରେ ପକାଗଲେ ତହିଁରୁ ଏକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସୋରିଷ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା ପରିଣତ ହୁଏ। ତାମାନେ ସୋରିଷ ବୀଜରେ ଏକ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ବିଶ୍ୱାସ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ୍ତ ନହେବ, ତେବେ ତାହା ଲାଭଜନକ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପରି ହୋଇଯିବ, ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ ପରି ହୋଇଯିବ, ଲାଭହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ସୃଜନର ଶକ୍ତି, ଲିଭିଂ ଫେଥ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ। ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପକାଯାଏ, ସୋରିଷ ବୀଜଟି ମରେ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଥିବା ଜୀବନ ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ଜହନ 12:24 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ, ତାହା ଏକମାତ୍ର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଦାନା ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ତାହା ମରେ, କିନ୍ତୁ ଦାନା ମରିଯାଏ, ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଗୃତ କରେ, ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପ ସକାଶୁ ମରିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ତ୍ୟାଗିବୁ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କଦାପି ଫଳହୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଫଳହୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ଦାନା ଯେପରି ମରେ, ସେପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାପ ଓ ଧର୍ମ ସକାଶୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଫଳ ଆଡ଼କୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ନେବ, ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ତୃତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଦାନା ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମରେ, ତହିଁରୁ ଏକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ଲତାରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେ ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଫଳ ପାଇବା ଆଡ଼କୁ, ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଡ଼କୁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆଡ଼କୁ। ତାମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର, ଗ୍ରୋଇଂ ଫେଥ୍। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରୋଇଂ ଫେଥ୍ ନଥିଲା। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସାହସିକ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ପବନର ଲହଡ଼ିରେ ଏମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ବଢ଼ିବାର ପଛରେ ଜାଗତିକ ଭୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ଭୟରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଦାପି ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟ ହେତୁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ସୁଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିତର
ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସାହସ ପାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଥିବା ପବନର ଭୟକୁ ଦେଖି ବୁଡ଼ୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଭୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ ନକରି ଡାଉନ୍ କରିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସରେ 3 ପ୍ରକାରର କଥା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସରେ 3 ପ୍ରକାରର କଥା ଅଛି: ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଏହି 3 ପ୍ରକାରର କଥା ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖାଯିବ, ତେବେ କେତେ ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତେବେ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯା କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତାମାନେ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେବ, ପାୱାର ଅଫ୍ ଫେଥ୍। ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା କଥା, ଏହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘୁଞ୍ଚାଯିବାର ସମ୍ଭବପର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବା ଏହା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ବା ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯାହା ଆମ୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯାହା ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯଦି ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତ ପଡ଼ିଲେ ପର୍ବତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯାହା ପର୍ବତ ପରି ବିଷୟ, ଅଟଳ ବିଷୟ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟ, ବାଧାର ବିଷୟ, ବୋଝର ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦୂର କରିପାରିବା ଯଦି ଆମଠାରେ ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ବାଧାଜନକ ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେ ସହଜରେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ବତ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିବ। ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ଆମେ ନିଜେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରା ହେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ଥାଉ, ପୁନର୍ବାର ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର କରିଥିଲୁ, ଦୂର ସିନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ଜନକ ବିଷୟକୁ, ବୋଝଜନକ ବିଷୟକୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟକୁ, ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବ, ମୃତ ହେବ, ଭୂତ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉ, ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱାସ, ହୋଲି ଫେଥ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ଆପଣ ଯଦି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।